Ljubav prema autima traje od malena. Burazova je moja soba uvijek bila puna autića. Od polica, posebnih stalaka. Tako da to je bila hrpetina. A i stari mi je veliki ljubitelj Opela i automobila općenito, pa je to valjda nasljedno. Prvi auto mi je bila Vectra. To sam dobio nasljedstvo od staroga kad sam položio 2008. Tad su počeli forumi, druženja, upoznavanje ekipe. Tad sam si rekao da hoću Vectru 2000, tad su još bilo dostupnije, ali financije baš nisu dozvoljavale. Ali sam si ja rekao, a kaj onda, budem složio tu Vectru da izgleda kao replika Vectra 2000. Ona je bila u serijali 1.8, obiteljski auto. Kod staroga je bila već 8 godina i tako je to sve počelo. Vectra je slagana 6 godina. Znači od prvog dana kad je kod mene već je to počelo, od auspuha, felgi, detalja i tak dalje. Slagana bi bila i duže, ali sam prošle godine doživio sa njom prometnu nezgodu. Čovjek mi je iz suprotnog smjera doletio i pogodio me frontalno. Tad sam već razmišljao, sad slažem ili Vectru 2000 original ili neću slagat ništa. I tako je bilo, već 2-3 dana nakon prometne kad sam se malo došao sebi oporavio. Tad sam već počeo gledati oglase, zvao ljude, međutim baš ko za peh nije bilo nijedne u prodaji. Nekak sam nabasao na neaktivan oglas na jednom oglasniku i došao do kontakta preko Fejsa i već 2-3 tjedna nakon prometne je Vectra 2000 bilo u garaži. Tad mi uopće nije bilo bitno da li će biti do registracije gotova za 2 godine, 3 godine ili za 6 mjeseci. Bilo mi je bitno samo da je auto u garaži i da ja to pomalo sebi slažem za gušt. Tu su mi puno pomogli cura, naravno obitelji i prijatelji. Do registracije je trebalo nekakvih 7-8 mjeseci. Taj osjećaj kad sam vozio auto na tehnički, sa starim, to je neopisiv osjećaj. To je kao da voziš, ne znam, taj dan sam čekao, ne? Voziš auto koji si od uvijek htio, jednostavno vrh osjećaj. Auto je Vectra 2000, 90% toga na auto je original. Prošireni su rumnjaci i blatobrani, felge su Keskin KT1 9 Iota, ET15 V4. Neki detalji sitni od lipa na braniku, blende na šajbi, drugi volan, lampe druge, Irmscherove lampe original. Auto je ofarban u Audijevu Daytonu siva, metalik, sa kombinacijom motornog prostora i unutarnji dio haube u nardo sivu, isto Audijeva boja. I motor je farban u crnu, znači crni detalji s aluminijskim nekakvim, ajmo reći, detaljima. Za opustit se u ovakav projekt je definitivno potrebna ljubav prema autima. To je broj 1. Vremena, naravno, i ajmo reći financije, ali ako se slaže na nekakvu dužu etapu, onda to se nekako prelomi, pa te financije nisu tak nekakav veliki problem. Ali definitivno ljubav prema autima. Onda se baš hoće raditi da želiš to, da želiš i naučiti nešto iz toga svega i to je to, sve dođe i ostalo. Kako vrijeme prolazi, tako se nauči nešto, ali ta volja i trud, to je to. Frendovi koji se ne bave s tim automobilima i tak nisu baš neki fanatici. Oni uvijek kažu, a jesi lud, zake to, zake ovo. Vide oni da je tu uloženo puno truda i da je to velika ljubav, pa im je sve jasno, ali ljudi se čude kako to obično bude kod nas. Ništa im nije jasno. Otkud novci, zašto toliko novaca, non stop si u garaži, kad ćeš izaći iz garaže i tako. To je gušt i na neki način se napuniš nekom energijom. Kad sparkiraš auto i odlaziš od auta, uvijek pogledaš kako to izgleda. Ne znam, ponos nekakav i ipak ti jedini znaš koliko si zapravo uložio truda i vremena u to i ne znam, to je jednostavno, ne znam, ko neko naše dijete, kako ga to opišem. To je jednostavno ljubav i nema tu puno priče. Planovi za dalje su završiti nekakve detalje, da to bude što više, da težim što više savršenom, pa do nekakvih krupnijih stvari. Ali o tom potom to neću još otkrivati, to ćete vidjeti. Čeka se da se sezona završi pa ćemo na jesen opet malo šarafati kako to ide kod nas. Težiš tome da, ne znam, da ti kad pogledaš auto da kažeš to je to, tak sam htio i to je to od mene.
da ti budeš zadovoljan ono kompletno. Jer uvijek ćeš naći nešto što ti smetat, tokom godina će se to već nešto i potrošiti, nešto će se zaprljati. Znači da bude to, da ti kad pogledaš auto kažeš sad se mogu ići voziti i uživati malo. Auto se pere u principu svake subote. Sam na praonici, bez obzira kad se auto ne vozi tak često, prek tjedna, ali to je isto neka vrsta gušta, to pranje auta i glancanje. Čim se auto pere, odmah se čisti i motorni prostor. To se mora, da kad se otvori hava, to bude aha, tu mogu jest, ne, sa ventil dekla i to je to. Znači uvijek se čisti, uvijek je čisto i ne znam, ko kad pereš zube, tak čistiš motorni prostor, tak je to meni nekak. Najteži dio slaganja autom je bio odabir boje. Od uvijek sam htio siva metalik, došao u dućan s bojama i lakovima i imao sam neke svoje kodove, ali nisam bio 100% siguran i čovjek mi izvadio kartice, onda sam ja gledao na suncu, na manje svjetlosti, pod blicem, kako izgleda, znači to je trebalo 2-3 sata. Ove godine sam posjetio jedan od većih mitova u Austriji, Opel Susret. Nas par dečko iz Opel tima Croatia je krenulo na tu avanturu. To je u okolici Graca, jedan prekrasan događaj i sljedeće godine planiramo ponovno jer to je ogromna livada, jedno 300-400 Opela, svih živih modela. I kad je vidiš po cestama i kad je uopće kod nas više nema. To je baš jedan susret, druženje, kak bi trebalo biti, druženje, upoznavanje novih ljudi, izmjena iskustava razno raznih. Oni nas ispituju kak je kod nas, mi njih ispitujemo kak je kod njih i tak. Namjeravamo raditi sljedeće godine isto takav jedan internacionalni susret u Karlovcu, Opela. Biće i Austrijanaca, dobili su već pozivnice i mislim da će to biti konačno nakon dugo godina nekakav, ajmo reći, Opel boom u Hrvatskoj. Pa mislim da nije uopće bitno koji je model auta. Ta ljubav se stvori, ne znam, tokom godina, ne znam, kak je meni recimo, stariji primati ljubav prema Opelu, tak se to nastavilo. Ali uopće to nije bitno, bitno je da to voliš i da istinski to voliš, da živiš taj nekakav život tih ljubitelja automobila i sve ostalo dođe samo po sebi, to je jednostavno tako. Neki više voli Honda, neki više voli Volkswagen, neki ne vole neke, ali u principu se to sve svodi na, ajmo reći, jednu stvar, slaganje auta i biti u garaži, masnih ruku i to je to.